रहीम नाज़रीन, मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और गुजरांवाला में 3 दिनों के अंदर एक और नौजवान, एक और आदमी डकैती मुज़ाहमत में मार दिया गया है और सिटी पुलिस अफिसर लंबी तान कर सो रहे हैं। आप एसपी सिटी से मिलना इतना मुश्किल काम है कि आप आर्मी चीफ से मिल सकते हैं, लेकिन आप गुजरांवाला के एसपी सिटी गयूर खान से नहीं मिल सकते। उनको मिलना, वो डॉन को पकड़ना जैसे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप लोग उनके रवैये की शिकायतें करते नज़र आते हैं, मातहतों को वो गालियां देते नज़र आते हैं। जो ज़ुबान वो अपने दफ्तर में और थानों में जाकर बोलते हैं वो नाकाबिले बयान है। जब आप अपने मातहतों को इस तरह सनब करेंगे तो पुलिस के जवान डिमोरलाइज हो जाएंगे। एसपी सिटी साहब, आप भी इस शहर के हैं, लेकिन आपने इस शहर से चला जाना है, लेकिन इस शहर के लोगों को डकैती मुज़ाहमत में ना मरवाएं। अपनी फोर्स का मुराल अप करें। 3 दिनों में 2 लोग मारे गए। पहले एक आइसक्रीम बेचने वाला मारा गया, उसकी सीसीटीवी देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह वो बेचारा अपना मोबाइल बचाने के लिए भागता है और उसको शूटर मार देता है, वो डाकू मार देता है। रात को भी इस तरह हुआ है गुजरांवाला में, पिंडी बाईपास के करीब एक ज़िक्रिया नामी शख्स जो थाना दुल्ले के इलाके से, ये भी सिटी सर्कल बनता है, बेचारा अपनी बीवी के साथ जा रहा था। उसकी गोदी में, उसकी बीवी की गोद में एक 4 साल का बच्चा था। मोटरसाइकिल पर वो जा रहा था, जीटी रोड के ऊपर उसको रोका जाता है। 3 बच्चे हैं, उसका एक 12 साल का बच्चा है, एक 4 साल का बच्चा है और एक उसकी मतलब उसके 3 बच्चों का वो बाप है और एक बच्चा 8 साल का है। ये अपने 4 साला बच्चे के साथ अपनी बीवी के साथ जा रहा है और इसको 2 डाकू पिंडी बाईपास के करीब रोकते हैं। ये बेचारा चारों न चार रुक जाता है और डाकू इसकी बीवी का जेवर उतारना शुरू कर देते हैं। उमूमन जो डाकू होते हैं वो अब इस कदर दरिंदे सफाक हो चुके हैं कि पहले डकैती के दौरान वो कहते थे जो है निकाल दो, अब कहते हैं जो है वो हम खुद ही उतार लेते हैं। थाना सडला टोन के इलाके में एक खातून की बालियां नोचने वाला गैंग था जो पुलिस से नहीं पकड़ा जा सका। वो बालियां बूढ़ी खवातीन का टारगेट करता था, गन रख कर बालियां एक उतार लेता था, तेज़ी से दूसरी खींच देता था, लोग ज़ख्मी हो रहे थे। इस दरिंदे ने भी, उस खातून ने जो सोने का 1 तोले का वो कड़ा पहना हुआ था, वो उसके जो 2 कड़े हैं, एक नहीं 2 कड़े उसने पहने हुए थे, वो छीने हैं। उस छीने के दौरान जब ज़िक्रिया ने, उसके हस्बैंड ने बेचारे ने इनसे ये कहा है कि मेरी बीवी की तौहीन ना करो। एक इज़्ज़तदार आदमी इसके अलावा कर भी क्या सकता है जब वो देखता है कि मेरा माल भी जा रहा है और मेरी आबरू भी जा रही है, तो वो उसके पास चारों न चार फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि वो लड़ पड़ता है, गुत्थम गुत्था हो जाता है, क्योंकि माल तो वो दे ही रहा था, अब इज़्ज़त भी उसकी जा रही थी। ज़ाहिर है उसके सामने कोई ऐसी दरिंदगी की, जैसे कि उसकी बीवी बता रही थी कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे डकैती के दौरान, तो मेरे खामद ने एहतजाज किया और उनको मना किया कि आप बदतमीज़ी ना करो। तो उसने वो जो बंदूक उसी ने पकड़ी हुई थी, दोनों डाकू हैं। अब जो उनकी शनाख्त आ रही है वो ऐसा ही लगता है कि ये वही गैंग है जिसने एक दिन पहले बंदा मारा और फिर उसने एक दिन छोड़कर एक और फैमिली को लावारस कर दिया। वो ख़ातून ये बताती है, उसकी बीवी जो इस वक्त बड़े कसम पुरसी के हालात में है, अलमनाक और गमनाक सिचुएशन में है। अब वो बताती है कि मेरे खामद ने उनसे मज़ाहमत की और कहा पीछे हट जाओ, तो उन्होंने मेरे खामद के सर पर रख कर फायर किया और जब फायर आप दिल के हिस्से पे, दिमाग पे ऊपर करते हैं तो आपको दोबारा फायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह के गुज़श्ता रोज़ हुआ, उस बच्चे को अकब साइड से फायर उसके दिल पे लगा तो वो बच्चा दम तोड़ गया। ऐसे ही ये खातून कल रात सारी रात रोती रही है, मुलजमान दन दनाते फिरते हैं। और ये दूसरा वाक़या है सिटी सर्कल के अंदर। एसपी साहब सिटी गुजरांवाला में एसएसपी ऑपरेशन लगने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इसलिए उनका सर्कल में कोई ध्यान नहीं है। हमारी आरपीओ साहब गुजरांवाला से गुजारिश है कि खुदारा इनको हदायत दें। डकैती तो हो रही है, अब डकैती के दौरान लोगों की जानें भी चली जाएंगी तो ये मुआशरा कैसे चलेगा, सोसाइटी कैसे चलेगी, दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी
کہ اب گجرانوالہ جیسے شہر میں، کراچی جیسے ماحول ہیں، وہاں پر بھی کل ایک بچہ مارا گیا ہے. اگر یہاں پر بھی وہ ماحول پیدا ہو جائیں گے تو پھر بڑے برے حالات ہیں. آگے رمضان ہے، لوگوں کی معاشی حالات ویسے ہی بری ہے. ایسے میں پولیس اپنا رول ادا نہیں کرتی. جب ہم ایس پی صاحب سٹی سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا موقف دیں تو وہ کہتے ہیں سینئر افسران سے جا کے بات کرو. یعنی جو کمانڈنگ افیسر ہے اس کے اندر اتنی بھی ول نہیں ہے کہ وہ میڈیا کو فیس کر سکے، وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکے. آپ یہ سمجھیں کہ پھر وہ سائلین کا کیا حال کرتے ہوں گے. لوگوں کو، دوستوں کو، میڈیا والوں کو بلا کے جواب دیا گیا کہ میں بات نہیں کر سکتا. کس نے بات کرنی ہے؟ جب ضلع کا ایس پی، جب سرکل کا ایس پی اتنا کمزور آدمی ہوگا، اتنا بزدل آدمی ہوگا کہ وہ قتلوں کے اوپر وضاحت نہیں دے سکے گا، میڈیا ٹاک نہیں کر سکے گا، اس سے جو بات پوچھی جائے گی وہ یہ فرمائیں گے کہ آپ جا کر اب سی آئی اے کام کر رہی ہے. تو بھائی پھر سٹی سرکل کس لیے بنا ہوا ہے؟ پھر سارا سرکل سٹی، سارا گجرانوالہ سی آئی اے کے حوالے کر دیں. آپ کی کیا قابلیت ہے؟ آپ کا کام صرف لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہے، غلط رویہ رکھنا ہے، ان سے اپنے متحدوں سے بدتمیزی. ایک بندہ روتا پیٹتا ہوا نظر آتا ہے جس سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری عزت نفس ہی نہیں بچی ہوئی. تو ہماری گزارش ہے اعلیٰ افسران سے، ایک تو اس طرح کے افسران گجرانوالہ میں رویے کی، جناب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ ان کے اوپر بھی نوٹس لیں کہ جن کے رویے ٹھیک نہیں ہیں، اخلاقیات سے بالا تر لوگ ہیں، وہ گجرانوالہ میں سال پورا کمانڈ کر گئے ہیں. اور حالات یہ ہے کہ اب ڈکیتی مزاحمت پر لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں. غریب کا بچہ مر رہا ہے، غریب آدمی مر رہا ہے جس کے پاس ویسے ہی کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ اس کو اوپر سے آپ اس کا پیٹ بھرنے کی بجائے اس کو قبر میں دھر رہے ہیں، اس کو قبر بھر رہے ہیں، اس کو قبر کا ایندھن بنا رہے ہیں. اس طرح ریاست نہیں چلتی، نظام نہیں چلتا. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ یہ نوٹس لیں ڈکیتی مزاحمت پر. اگر سٹی سرکل کے اندر دوسرا شخص مارا جاتا ہے تو یہاں پر کمانڈ کرنے کا سٹی افیسر کو کوئی حق نہیں ہے. ان کو فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹانا چاہیے. اس طرح کے افسران ڈیزرو نہیں کرتے اس شہر کے اندر جہاں پہ لوگوں کو ڈکیتی مزاحمت میں مار دیا جائے اور وہ دندناتے پھریں. وہ سائلین کی مدد کرنے کے بجائے، مظلوموں کی داد رسی کرنے کے بجائے یہ موقف دیں کہ سی آئی اے کر رہی ہے. تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو بھی چلا جانا چاہیے. اس شہر میں وہ شخص آنا چاہیے، وہ افیسر آنا چاہیے جس کے اندر لوگوں کا درد ہو، دکھ ہو، جو لوگوں کو سنے، نہ کہ وہ اپنے دفتر کے تالے مار کر اپنے دفتر کو نو گو ایریا بنا کے رکھے. جب افسران عوام تک اپنی رسائی نہیں رکھیں گے تو پھر عوام رول جائیں گے. جس معاشرے میں عوام رولتی ہے پھر وہ ریاست نہیں رہتی، بنانا ریپبلک بن جاتا ہے.